गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज हूँ जून मास 19 तारिख शुक्रवार। आउ आजिर पाणीपाग अपडेट आसी जाइछि। तेबे भिडियोटी आरंभ करने पूर्व समस्त को गोटे रिक्वेस्ट, आमर चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को ऑन करने को जम्मारू भूलंतु नाही। राज्यवासी पाणीपाग को नहीं आसीछि बड़ अपडेट। आसंता 4 दिन पर्यंत ओडिशा रे कालबैशाखी वर्षार प्रभाव जारी रहिबो। एने पाणीपाग विभाग पक्षरु सूचना जारी करा जायछि। राज्यर विभिन्न अंचल रे वज्रपात, घड़घड़ी एवं झटका पवन सह वर्षा हेबार संभावना रहिछि। एहाकु दृष्टि रे रखी केतेक स्थान पई ऑरेंज और अन्यान्य स्थान पई येलो वार्निंग जारी करा जायछि। किछि अंचल रे घंटा प्रति 50 रु 60 किलोमीटर बेगरे झड़ पवन बही पारे। भारी वर्षा सह वज्रपातर मध्य आशंका रहिछि। येलो वार्निंग अंचल रे हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा होई पारे। चाषी मानकु कृषिजात सामग्री खोला स्थान रे न रखिबाकु परामर्श दिया जायछि। वर्षा समय रे गछ तळे आश्रय नेबाकु बारण करा जायछि। आवश्यक नथिले बाहरकु यात्रा एड़ाइबाकु कुहा जायछि। गरम और गुळुगुळी रे अस्तव्यस्त लोकंक पई एही वर्षा आश्वस्ति आनिपारे। आजिठारु राज्य रे वर्षा कार्यकलाप बढ़िबार संभावना रहिछि। सेहिपरि मौसुमी वायु आहुरी सक्रिय हेबाकु जाउछि। पूर्वानुमान अनुसार जून 24 तारिख बेलकु उत्तर बंगोपसागर रे लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होई पारे। एहार प्रभाव रे राज्य रे वर्षार परिमाण बढ़ी पारे। केतेक स्थान रे वज्रपात सह झटका पवन अनुभूत होई पारे। कालबैशाखी प्रभाव मध्य अनेक अंचल रे देखा देई पारे। पागर हठात परिवर्तन को नहीं सतर्क रहिबाकु कुहा जायछि। सरकारी सतर्क बाणी को अनुसरण करी सुरक्षित स्थान रे रहिबाकु प्रशासन पक्षरु परामर्श दिया जायछि। अन्यपटे भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु आज पाई गुरुत्वपूर्ण सूचना मिलिछि। आज राज्यर 12टी जिले में प्रबल झड़ वर्षा पाई ऑरेंज वार्निंग जारी करा जायछि। ता सहित 18टी जिले में बिजुली वर्षा पाई येलो वार्निंग जारी करा जायछि एवं एहा सहित 14टी जिले में प्रबल ताती सांगको गुळुगुळी अनुभूत हेबो बोली येलो वार्निंग जारी करा जायछि। तेबे आज क्यों जिला को सतर्क सूचना दिया जायछि, क्यों जिला गुड़िकरे प्रबल वर्षा हेबो, ता सहित केउं जिला गुड़िकरे बिजुली वर्षा हेबो एवं केउं जिले में भीषण गरम एवं राज्यर तापमात्रा आहुरी केते डिग्री सेल्सियस पर्यंत बढ़िबो एवं कालबैशाखी वर्षा ता सहित मौसुमी वर्षा एवं ताती को नहीं कौन सूचना रहिछि और एहार प्रभाव केउं जिले में किभଳି रहिबो ताकु नहीं पाणीपाग विभाग कौन अपडेट देछि। ए नहीं संपूर्ण खबर एवं आपणक जिलार तापमात्रा केते रहिबो ताहा जानिबा पई भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। ता सहित चैनल रे नुआ करी आसीथिले आम चैनल जी न्यूज अपडेट को एबे ही सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। एहा द्वारा आपण सबुदिन पाणीपागर सठिक अपडेट सर्वप्रथमे पाई परिबे। तेबे चलंतु डेरी न करी आजिर पाणीपाग अपडेट उपरे नजर पकाई नेबा। ओडिशा रे एबे द्विमुखी पाग अनुभूत हेउछि। गुळुगुळी रे हंतसंत हेउथिबा राज्यवासींक पई आसीछि आश्वस्तिकर खबर। खूब शीघ्र राज्यर पागरे बड़ परिवर्तन आसीपारे। आजिठारु राज्य रे वर्षा कार्यकलाप बढ़िबा सह मौसुमी वायु आहुरी सक्रिय हेबाकु जाउछि। पाणीपाग विभागर पूर्वानुमान अनुसार उत्तर बंगोपसागर और संलग्न उपकूल अंचल रे जून 24 तारिख बेलकु चलित मौसुमी ऋतुर प्रथम लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हेबार संभावना रहिछि। एहार प्रभाव रे राज्यर विभिन्न स्थान रे प्रबल वर्षा सह वज्रपात एवं झटका पवन अनुभूत होई पारे। विशेषकर दक्षिण और उपकूल ओडिशा रे वर्षार परिमाण अधिक रही पारे बोली कहा जायछि। केतेक स्थान रे कालबैशाखी प्रभाव मध्य देखा देई पारे। तेबे वर्तमान जानि नेबा आज पई सबु केउं जिला को ऑरेंज वार्निंग, केउं जिला को येलो वार्निंग, केउं जिला रे भीषण गरम एवं केउं जिले में प्रबल गरम अनुभूत हेबो
ତା ସହିତ କେଉଁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଯେଉଁ 12ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଉକ୍ତ 12ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ, ତା ସହିତ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହେବା ସହିତ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କୁଆପଥର ମାଡ଼ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ବର୍ଷା ସମୟରେ 50ରୁ 60 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଝଟକା ପବନ ବହିବ ବୋଲି କହିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ତେଣୁ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରହିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ସେହି 12ଟି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି, କନ୍ଧମାଳ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ତେବେ ଏହା ପରେ ଜାଣିବା ଯେଉଁ ସମୁଦାୟ 18ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଉକ୍ତ 18ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ବା କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ହେବ, ତା ସହିତ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହେବା ସହିତ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କୁଆପଥର ମାଡ଼ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ବର୍ଷା ସମୟରେ 40ରୁ 50 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଝଟକା ପବନ ବହିବ ବୋଲି କହିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ସେହି 18ଟି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ, ନୟାଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଯାଜପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୁଳ, ବୌଦ୍ଧ, ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୋନପୁର, ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେଓଗଡ଼ ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା। ତେବେ ଏହା ପରେ ଜାଣିବା ଯେଉଁ 14ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଭୀଷଣ ତାତି ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଉକ୍ତ 14ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ତାତି ଅନୁଭୂତ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସରୁ ଅଧିକ ରହିବ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରବଳ ତାତି ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି ଅନୁଭୂତ ହେବ ଏବଂ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ଗୁଳୁଗୁଳି ଅନୁଭୂତ ହେବ। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ଦିନ 11ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଯଥାରେ ଘରୁ ନ ବାହାରିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ସେହି 14ଟି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ନୟାଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଣିପାଗ ଅପଡେଟ୍। ସବୁଦିନ ଏହିପରି ପାଣିପାଗ ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ତାତି ଓ କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବ କିଭଳି ରହିଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସମସ୍ତେ ସଠିକ୍ ପାଣିପାଗ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଏକ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ।